Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je me présente, M. Bergui Abdelrahman, ancien arbitre international depuis plusieurs années. J'étais membre du bureau fédéral et président de la commission d'arbitrage. Lyoum, je voudrais parler de notre équipe nationale, les U20 qui se sont déroulés, qu'ils ont participé au tournoi de Tunis. Ce que je peux dire, cette équipe, c'est vraiment triste de voir notre équipe U20 éliminée, humiliée même, et classée dernier. Classée parmi les derniers, plutôt les derniers, dans ce groupe. Ce que je peux dire aussi, un pays comme le nôtre, l'Algérie, qui possède des jeunes talents dans les cités, quartiers, universités, on n'arrive pas à mettre en place une équipe de jeunes représentative. C'est très très grave. Les raisons sont multiples. Moi, je voudrais signaler que par le passé, je me souviens en 77, j'arbitrais encore. D'ailleurs, je me suis déplacé à la délégation à Conakry, en Guinée. Nous avons notre équipe junior a remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Et cette coupe, ça a été, tenez un encadrement solide. Il y avait à la tête de cette équipe Kermali, bien connu, avec l'expérience d'âme. Et ce que je voudrais aussi signaler, contrairement à la délégation de Tunis, je ne sais pas, un nombre impressionnant. La Guinée, moi j'étais parmi la délégation, on était 6. Quand je me souviens, Allah يذكر على خير حامد طاهري كان معنا 6 personnes. Et الناس شرفت كرة القدم وجابت la coupe d'Afrique. C'est pour vous dire qu'à l'époque, on n'avait pas 15 mains, et tout le monde le sait, qu'on n'avait pas des grands moyens. Mais il y avait une chose, on avait des grands dirigeants, des grands techniciens. ماشي دبا وهبا يدخل للفوتبال كيما دوك je regrette de le dire, il y a des gens qui n'ont aucun passé, ils occupent des postes au bureau fédéral, تقطع حوايجك. Voilà les raisons à l'image, on n'a pas d'équipe. Comment expliquer Lyon, on ne donne même pas de considération pour nos jeunes. يحبوا غير الجنوب يديروا non. Le vrai problème qui se pose concernant les jeunes, il faut d'abord avoir un championnat sérieux pour pouvoir des jeunes s'exprimer. Mais dans les années 70, on avait la commission de prospection dans chaque région. Il y avait, moi je me souviens qu'un semaine Khabato, qu'un Benfadda, il y avait des tournois qui se déroulaient à Alger, Tafoura, la poste de Coulette Parking, où ils venaient pour récupérer, pour superviser les jeunes les ملاح يديوه يروحوا les clubs. كان نشفى هذا خالص نشفى رمضاني هذه غير في الجزائر خلي في وهران علماش on a eu des كيما يقول لك الاخر à cette époque on n'avait pas des moyens financiers, mais on avait des gens compétents, on avait des gens très très sérieux qui faisaient la prospection. كيفاش خرجت هذيك ليكيب تاع 82 كيفاش خرجت هذيك تاع ليكيب تاع لي جو ميديتيرانيان لي باطينا فرنسا هنايا كيفاش دينا يا بليزيور تيت اللي دينا لي كلوب داو واحد
4 champions كيما يقول لك champions de club. خلي la Coupe d'Afrique, c'est par rapport à la prospection des jeunes talents. On les a pris dès le jeune âge. كان عندنا championnat junior صحيح, كانوا عندنا les dirigeants qui aimaient le football, qui faisaient تصيبهم الصباح كنا ناربيتريو لي ماتش جونيور نصيبو لي غران ديريجون معاهم. اليوم كوم بارازار اليوم حلو نشوفو لي سونط دو فورماسيون لي زاكاديمي. محمد سافو با دير كي تحل لاكاديمي on n'apprend pas aux jeunes علماش لاكاديمي. il faut d'abord هادو لما حلو لاكاديمي il faut d'abord sélectionner les jeunes اللي عندهم اللي sont très doués techniquement. la technique ça s'apprend pas. la technique c'est inné من عند ربي. يخرج كيما يقول لك الاخر يكون كرون. واش في لاكاديمي واش يعلموه ديسيبلين, يعلموه دو لونطرينمون, مي اون لو ابرون با دو دريبلي ولا واش عن بالهم دوك حل. هفونا بهذيك واسمو تاع سون دو فورماسيون. كاين واسمو لي زاكاديمي. محمد حبس. فو دابور faire la prospection. Il faut d'abord قبل malheureusement داروا هاد les académies, je regrette, pour participer c'est sur recommandation. أنني نروح شي مضارب je voudrais pas citer تصيب طونوبيلة تاع غير فلان راهو تماك يجيبو وليدو يحطو. فوتبال تاع الزوالي في الحومات كيما نقول لك الاخر. عندنا دي جون تاوعنا في الاخر زاد بالبالون استغفر الله يا ربي الله لا اسمه. مو جو سي اون طران شي بريزيدون ناسيون ندهش واش كاين في الاخر دي بريزيليان. مالوروزمون عندنا جات هاد لا فيدراسيون يبريفير اكاديمي وزيد يا دي ريكومونداسيون باش تلعب هذيك تروح سيرتان اكاديمي ولا سونتر ما يديوش الزوالي. on aura je suis prêt à démontrer A plus B نروح à l'improviste vous allez voir. لا اسمه نو. اليوم سكون voudrait ça pour relancer les jeunes. اليوم طحنا عيب واش صرا في تونس avec tout l'argent اللي عندنا, avec tous les moyens financiers considérables. علاش U20 انا شفيت en 77 بون كي كنا ناربيتري ونشوفو جونيور يلعب سينيور. روحتك وين تصيبها ما تصيبهاش. كانوا يلعبوا U20 كانوا يلعبوا كاع اون سينيور. انا شفيت نهار بوريلي تاع بي اس جي جي انا حلل باش دا هذا ماجير. خلي هذاك عصاد. خلي لي غران جوار اللي كانوا واكتسبناهم صبناهم dans les années 80, 82, 86. Tout ça c'est le travail qui a été fait par des gens اللي يحبوا الفوتبال. اليوم جاونا ناس ما عندهم لا تاريخ, ما عندهم لا خبرة في الفوتبال, جا أدرم كومو. عيب كبير. واش صرا في تونس محمد. La première des choses, le président, le chef de délégation, il donne des explications. Il est déjà chef de délégation, يجي يهدر لي على la proposition, la candidature تاع زيتشي. قال أنا مع راسي هذيك يا خويا إن شاء الله يربح يزيد. بصح محمد كارثة تاع لي جون. واش صرا في تونس. عطيونا لي ريزون باسكو عطيو كون جو دي عطيونا سي ليكيب ناسيونال سا نو كونسيرن. عطيونا لي ريزون دو سيت ايشيك. محمد اللي ما يقدرش كاين بزاف اللي راهم. سي ان ابل جو لو لونس انا او مينيستير, جو لو لونس او بريزيدون دو لا فيدراسيون. كاين اللي راهو كوستيم كبير عليهم جاو راهم يستعملوا بهذا الفوتبال. سا بو با الي لوان. دوك منا الفوق نوقفوا لهم. انا ما نوقفش بور ديفوند لي فالور. ما ندخلش روحي في الدين. اليوم كي ولاو يفسدونا ويستعملوا بالكرة القدم نوقفوا معاهم. اي
très prochainement, je vais parler de ce qui se passe في l'arbitrage. اليوم هادي راهو هاديك الساعة كاع على بالهم واش راه اليوم كان نحكي لكم واش راه في الفوتبال في الاربيتراج راسكم يحبس. à la prochaine.